Week 3, Disappointment. Psalm 34:18, The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Week 3, Disappointment. Psalms 34:18. The Lord is near the brokenhearted, and saves them. 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than Loved him, who have been called according to his purpose, who have. For as high as the heavens are above the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. That was Isaiah 55:89. Proverbs. My ways, says the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours. Janganlah bersuka cita atas my ways, say the Lord. For I spy heavens are higher than the earth, so my ways are higher than yours. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Romans 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Those who love Him, love Him, love Him. Dosa kita, maka Ia adalah Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah rancanganku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya arah langkahnya. 3 Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi. tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku. 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. According to the price, who have you come? According to the price, according to the price. according to His purpose, according to His purpose. Who have been called according to His purpose, according to Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts. Those who love Him, those who love Him, those who love Him, love Him, love Him, who have been called. 8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Datangkan kebaikan, untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang of those who love him, those who love him, those who love him, love him, love him, who have been called according to his purpose, who have been called according to his purpose, according to his purpose. James chapter 1 verse 5 लेकिन अगर तुमने ऐसा किया According to his purpose, according to his purpose, kita tahu sekarang bahwa Allah
12 वर्स 3। बस तुम इस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। Patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kebaikan bagi mereka, oh mereka yang mengasihi Dia. Pasal 34 ayat 19. Karena itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi atau kebaikan bagi mereka, yaitu yang pikir jalannya tetapi Tuhanlah. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu. Pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukan dan jalanmu. Chapter 32 verse 8. मैं तुम्हें तालीम दूंगा और जिस राह पर चलना है मैं तुम्हें बताऊंगा। Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir jalannya, tetapi Tuhanlah. Pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah Mazmur pasal 34 ayat 19. Tuhan itu dekat. Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit. 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dan ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan dasar 34. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah. Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan God works for the good, and we know that in all things God works. देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे ना वाकिफ हो? हाँ, मैं बियाबान में
Psalm 42 verses 5. ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख क्यों. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit. 19 verse 5. वर्ष 5 के झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा, झूठा Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi oh mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang ketiga di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai 9. Dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Yang terakhir terdapat dalam rumah. bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. My ways, say the Lord. For as the heavens are higher than the earth, say the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways. I was close to the broken night, sometimes for aching. Psalm 34, 18. Akan roboh dalam bencana. Mika 7 ayat 8. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun In the house of man's flesh they curse, and we know that all things work together for good to them that love God. Percayalah kepada Allah. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkannya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. According to His purpose, who have been called. According to His purpose, according to the broken hearted. Psalm
Savior.